bonjour, salam alaikum. C'est le docteur Zouaï, médecin immunobiologiste responsable du centre de transfusion sanguine de l'hôpital de Riva. Donc on est en direct de l'hôpital de Riva. C'est juste un appel aux dons de sang. Vous savez très bien qu'en ce moment difficile, c'est avant Ramadan, on a eu des problèmes d'arrivée des donneurs de sang au niveau du centre, vu que les gens avaient peur de se déplacer vers les hôpitaux, vu la conjoncture, et c'est légitime. On a rassuré, on a déjà fait des appels et on a rassuré les donneurs de sang et on rassure les donneurs de sang par rapport aux règles d'hygiène qui sont respectées au niveau du centre de transfusion. Donc, tout donneur qui se présente au niveau du centre de transfusion, il y a une solution hydroalcoolique qui est mise à la disposition, des donneurs de sang. Donc, ils vont se désinfecter les mains. Le port de bavette est obligatoire. Donc, dès qu'il arrive au centre de transfusion, il y a cette solution et les bavettes qui sont à leur disposition. Donc, ils se présentent et il n'y a aucun problème. Nous, on est en sécurité pour sécuriser déjà les donneurs de sang. Donc, n'ayez aucune crainte par rapport au sang. Il y a des malades qui ont besoin de vous. S'il vous plaît, présentez-vous au niveau des centres de transfusion parce qu'on a besoin de vous. Le malade a besoin de vous. Parce que durant cette conjoncture, c'est vrai, cette épidémie qui est là, mais il y a d'autres malades qui ont besoin de sang et qui ne peuvent pas vivre sans sang et sans plaquettes. Il y a les donneurs d'oncologie, il faut penser à eux. Il y a les malades qui souffrent d'anémie congénitale chronique. Il y a les urgences, les gens qui viennent, les malades qui viennent, qui ont besoin de sang en urgence. Donc il faut penser à eux. Il faut que la banque soit tout le temps alimentée en sang. D'accord? Donc et pendant Ramadan, il y a un autre souci. Cette année, Ramadan, il y en a dans des circonstances un peu particulières pendant ce confinement. Vous savez très bien qu'on ne peut pas prélever les donneurs pendant la journée, puisque Nesra Saïma, normalement les donneurs doivent être prélevés après la rupture du jeûne, c'est-à-dire après le ftar. Pendant cette période de confinement, les gens ont du mal à sortir pour aller donner leur sang. Donc on va leur dire qu'il y a les autorités ont pensé à ça. Il y a une autorisation spéciale qui a été établie. Vous voyez là cette autorisation. Donc il suffit juste de se déplacer au niveau du centre de transfusion de Riva. Cette autorisation va être remplie. On va leur donner cette autorisation. Ils vont l'emmener au niveau de la daïra. Elle va être rapidement signée. Et avec cette autorisation, ils pourront se déplacer après le stop pour aller au niveau des centres de transfusion. D'accord? Donc, en langage, il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Donc, المتبرعين بالدم من فضلكم دونك بريزونتيفو روحوا لمراكز حقن الدم سواء هنايا في المستشفى ريبا ولا مراكز اخرين. كل الاجراءات راهي متخذه باه نخموا في الصحه تاع المتبرع هذا اللي يجي يتبرع باغلى شيء عنده اللي هو الدم. لازم نحافظوا عليه وما لازمش نعرضوه لحاجه اللي تهلكوه. دونك احنا نخموا في المتبرع ونخموا في المريض كذلك. دونك روحوا. دونك هنا في رمضان قلنا لكم بلي كاين هاد لوتوريزاسيون. روحوا لينا في النهار تاع رمضان قبل 4 تاع العشيه. دونك زالي بروندغ هاد التسريح اللي راح يمضيه لكم الوالي هنايا في لا دايره. وبعد الفطور تجيو بلا مشكل تروحوا المركز حقن الدم اي وزالي تقريبا. يفو جي صبر. لازم تعرفوا باللي امكانياتنا ما يسمحولناش نخدموا كل يوم في الليل. دونك نخدموا عندنا un programme de travail. Il va être affiché au niveau du centre de transfusion. Si on aura besoin, on va peut-être le mettre sur les réseaux sociaux pour تعرفوا وينهم الايامات اللي نخدموا فيهم. وكي تجيو في النهار باش تدوا هذه الرخصه احنا نقول لكم وين النهار اللي راك تقدروا تجوا فيه بين ما يكون حتى اشكال. دونك خموا في المريض. احنا نخموا فيكم وانتم خموا في المريض. انا هنا ليكم وانتم تكونوا المريض راه بحاجه للدم. من فضلكم كاين ثاني حاجه ثانيه سي لو دون بلاكيت. تبرع بالصفيحات الدم. صفيحات الدم هذو واش هي؟ راهم اللي عندنا هنايا في مستشفى رويبه الاله لاباغي اللي تنحي هاد صفائح الدم اللي يحتاجوهم مرضى السرطان ومرضى اخرين اللي عندهم مشكل في صفائح الدم. دونك باش نديروا البريليفمون تاع هاد صفائح الدم سي اون اوبيراسيون كي بران بلوس دو طون. ماشي كيما التبرع العادي تاع الدم. اوبيراسيون لازم نديروا ان بيلان دابور. الناس اللي راهي مداريه تتبرع عندنا بالصفائح راهم يعرفوا. دونك ما نقدروش نديروا التبرع في
في الليل. مش التجربه تاعنا قالت لنا شفنا باللي في رمضان اللي فاتوا كنديروا بخي لو تاريخ بعد الفطور ابخي لا جورني راكم تعرفوا بلي نهار طويل تاع الصيام يكون متضرر عيان بعد الفطور. راكم تلاحظوا بلي الواحد كي يفطر يكون عيان. دونك ما نقدروش نحولوا الصفيح في السهره. نقدروا نديروا في النهار بصح كونديسيون لازم المتبرع يفطر هذاك النهار يتبرع فيه الدم. تقدروا تشوفوا مع المختصين في الدين الائمه يقدروا يوضحوا لكم باللي باش تصوفي ان في هيومان بيان سور تقدر هذاك النهار تخلفوا ما كان حتى مشكل. راك جاي باش تنقذ روح والروح هذه راه عززها ربي بزاف. دونك باش تنقذ روح تفطر نهار وتخلفوا نهار خلاف ما كان حتى مشكل. دونك رانا هنايا على جال المريض. كونوا نتوما ثاني هنايا نقوموا بكم على جال المريض. المريض راه بحاجه للصفائح الدم بحاجه